set of our elimination round to complete our Magic 4 mga kaibigan. Team Talisay City versus Team Dumanhog. Team Dumanhog, William Ori and Nonel. Team Talisay, Ruiz, Kyle Denver. This event right here at Bulasan, Talisay City is sponsored by Boss Champ Anton Raga. Ang ato ang one dilig diri o ang bakbakan. Si Boss Champ ang may sponsor ng ato ang event ron diri o organize ni Idol Ray of Team Tabulasan, Ray Cabusas, under Pitik Partner Promotion mga kaibigan. Iguali 0 pa. Here comes Nonel Amakna to serve. Para uno. Nonel, ikamang ni Kyle. Ala, tuara. May pauwanag mga bula ang Team Dumanhog. Out ball. Side out. Talisay City's ball. Kyle Team Kang to serve para uno. Nonel. Lah. Shot combination sa Team Talisay. Answer by Nonel Amakna. Nonel again. Anemic shot. Point. Oh no, 0 na. Here comes Kyle Team Kang para dos. Post back ni Denver. Pokot ang maral. Side out. Ono 0 atong score, 1-0 in favor of Team Talisay City sa atong last set sa elimination round. Nakasud na ang Team Cebu City, Karkar City o ang Team Tabulasan. Nakasud na sa ato ang Magic 4. Kini mao na nila set na to ang makadaw gani mao na amo kompleto sa atong Magic 4. Iguales ono na mga kaibigan. Iguales ono. Nonel, mipika. Gikamang ni Kyle. Kipunang William. Namukmuk na ang Team Dumanhog. Early of the ball game. 2-1 in favor of Team Dumanhog. Here comes Batang may laban. Baby Orly para 3. Point again. 3-1 na. 3-1. na 4-1 umarangkada kagad ang Team Dumanhog, overtaking Team Talisay City. They are leading by 3 points mga kaibigan. Tuara, Lobo, Nonel again. Team Kang fired, answer by Nonel. Gidaiban ni Denver. William for the defense. Agay tagat sa tungod bay. Atay si The Black Mamba. 5-1 na, 5-1. 4-point lead by Team Dumanhog. Servisyo, Baby Orly, Batang may laban para size. Tuara, Baby Orly again. Side out. 5-1 ha, 5-1. Side out. Talisay City's ball. Here comes Denver to serve para 2. Ball point. 5-2 na, 5-2. Denver to serve para 3. Nonel Mikamang. Agay. Hawan pas kang manang. Nice placement. Courtesy of Denver Cueva. 5-3 na ang atong score. 5-3. Humahabol ang Team Talisay City sa ating game 1, sa ating elimination round. Nonel Amakna. Lobo ibinigay. Agay.
ball. Dumanogs ball. Eight teams na competing for our one D-League. Who's gonna be on top mga kaibigan? Sino kaya ang ibabaw mga kaibigan? Sino kaya ang ma-champion na ni mga kaibigan? Tuara gilaras ng William. Answered by Denver. Pasok. 5-3 mga kaibigan. 5-3 side out Talisay City's ball. Servisyo de Black Mamba para 4. Team Talisay City. Agay tuara gikamang. Kadipinsa si Idol Denver Cueva. 5-3 ang atong score. 5-3. Nunil to serve para size. Para change court When size 3 na in favor of Team Dumanog. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O gang Emil Van for rin kaibigan ni Pio Arinido Baban for Wedding City Tour Highland Tour Company Outing Family Outing Customized Trips Daily and Hourly Rates. Call 0995-243-5411. Email Van for rin 35 Nunil na Mundak. City 3 na. When 8-3 Team Dumanog is leading by 5 points mga kaibigan in our game 1 of our elimination round. Nunil amak na to serve para Nueve na. Lobo gihatag ni Ruiz. Two-set combination ni Nunil amak na answered by Kyle Timkang. Nice defense coming from Kyle Timkang. Nunil pasay beyond tira tuara. Naglabok na dua. Wana. Good item. 3-8. Makapal ang kalamangan sa Team Dumanog mga kaibigan. 5 points. Kailangang habulin sa Team Talisay City. The Black Mamba. Wow, what a shot! Mamma mia, Kyle Timkang. Bill to bill action mga kaibigan. Come on, Puriton! Bukot ang tira ni Nunil amak na sumablay mga kaibigan. Point 4-8 na, 4-8. Pinapyasan ng bagya ang kalamangan ng Team Dumanog. Courtesy sa servisyo ni Kyle Timkang. Kyle Timkang na Denver combination. Walang nagawa ang depensa sa Team Dumanog. 5-8 na, 5-8. The ladies cut down to 3 points. It's better to be first. Maganda kung makauna ka kaibigan. In a best of 3 games mga kaibigan. Crucial kayo mga kaibigan. Sinong mauna sa game 1? Best of 3 ni atong bakbakan mga kaibigan. Who's gonna win 2 games will be the champion mga kaibigan. Okay ni og makalaog ang team Dumanog din sila amo kumpleto sa ato ang Magic Pura. Og ang Talisay makalaog sila ang mapuno sa atong Magic 4. Jampak ang atong korteron dire mga kaibigan dire sa ato ang Tabulasan Court. Set ay tuara. Denver to William. Finishing shot. Answer by Nunil. Hawan pas kang manang. 5 Gs 5 point lead of Team Dumanog. Team Dumanog just needs 2 points mga kaibigan to win over Team Talisay. 11-5 na, 11-5. To win game 1, wana.
May daog na ang team dumanog sa atong game 1 mga kaibigan sa score nga 5-12. Coming up next our game 2.